তো অ্যাকচুয়ালি এই দুই ভাই বাইরে হচ্ছে আসাম, একজন আসাম আর একজন হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি অরুণাচল থেকে যাবে হচ্ছে কেদারনাথ। তো সাইকেল নিয়ে রওনা দিছে ভাইগুলা। তো এই ভাইগুলা অ্যাকচুয়ালি সাইকেল নিয়ে যাবে। আর ইমার হচ্ছে মেন ব্যাপার হচ্ছে ইমরা কোনো টাকা পয়সা নিয়ে বাইরে নাই, একদম খালি হাতে রওনা দিছে, সব ভোলেনাথের ইচ্ছা। তো ভাই आपका नाम? प्रेम। प्रेम। हाँ जी। अच्छा, और YouTube का नाम है, सरनेम क्या है? मेरा सरनाम है सारू। अच्छा अच्छा, हम खाली नेपाली है। हाँ नेपाली है। अच्छा चलो, आपका चैनल क्या नाम है बताओ? प्रेम भाई ब्लॉग मास्टर, जाकर जरूर देख लेना। अच्छा। और मेरा ब्लॉग के थ्रू आप लोग को भी केदारनाथ का दर्शन कराऊंगा। हाँ। और काफी प्यार देना मुझे। ठीक है, तो भैया का चैनल में थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए सब लोग। और भाई आपका शुभ नाम? स्टार थापा। स्टार थापा। आपका चैनल का नाम क्या है? स्टार मगर थापा। अच्छा, और भैया का चैनल भी बोल दिया, आप थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा। তো এই হচ্ছে ব্যাপার, সলসলা বাড়ির যে টার্নিংটা, এই টার্নিংটা ভাইগিলার সাথে দেখা হয়ে গেল। তো ভাইগিলা যাবে অ্যাকচুয়ালি সাইকেল নিয়ে কেদারনাথ। তোমার যাত্রা শুভ হোক, এটা প্রার্থনা করম। তো চলো ঠিক আছে, ভালো থাকেন সবাই, সুস্থ থাকেন। ভিডিও ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট করেন, আর ভাইগিলাক অবশ্যই অবশ্যই সাপোর্ট করেন। তোমার সাথে কোনোটাই দেখা হইলে যতটুকু হেল্প করা তোমরা অবশ্যই করেন। চলো ঠিক আছে ভাইয়া, ওকে, বাই বাই।